y al rancho de Palos Garza, a quien quisiera le otorguemos un fuerte aplauso a Mario Palos aquí presente, fuerte el aplauso para él. Muchas gracias por abrirnos las puertas, siempre comprometidos con la comunidad. At this time, I would like to go, introducing some distinguished guests in today's audience, in no particular order, of course. Para mí es un placer presentar a todos aquí presentes. Obviamente, agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo, el sacrificio para estar con nosotros esta noche. Mi nombre es Eduardo Chapa, yo soy el presidente regional de los WEBB County SD21 Tejano Democrats, orgullosamente aquí con ustedes ya encomendados a sacar adelante el voto tejano, la voz del pueblo, y por supuesto con muchas cosas que vienen en camino. Este es nuestro segundo evento, pero estamos muy entusiasmados de saber que contamos con gente de ambos lados de la frontera hoy, esta noche, aquí con nosotros. Me permito presentarles Cindy Liendo, County Commissioner, aquí con nosotros, presente. Desde San Antonio, Texas, nos acompaña Emilio Peña, State Tejano Democratic Vice Chair. Y por supuesto, su adorable esposa Silvia Peña, que es Treasurer de SD19 Tejano Democrats. Aquí con nosotros, desde San Antonio, Texas. Former elected officials, we have Jesus Garza, former judge. Jesus Garza, thank you very much for being here with us. Ms. Chelo Montalvo, former city councilwoman. Chelo Montalvo, muchas gracias por estar presente siempre en todos los eventos. Acompañada siempre, y esta es una pareja, dinámica para nosotros. John Peter Montalvo, former city councilman. John Peter Montalvo, siempre presente en todos los eventos. Muchas gracias por estar aquí presente. Judy Gutierrez, former county commissioner. Judy Gutierrez, thank you very much, Judy. Sylvia Palumbo, former state committee woman for SD21 State Democratic Party. Thank you, Sylvia. Ms. Ana Cavazos Ramirez, former WEBB County attorney. Former WEBB County attorney, Ms. Ana Cavazos, bienvenida. Here with us, Ms. Rosie Cuellar, former municipal court judge and WEBB County tax collector. Rosie Cuellar, thank you. Rosie Cuellar in the house. Nos acompaña también con nosotros un comité de damas voluntarias, por supuesto, de gente entusiasta, damas y caballeros. Con nosotros aquí está Esther Firova, treasurer de los Tejano Democrats, de SD21. Priscila Pantoja, secretaria, secretary Priscila Pantoja, aquí anda por aquí. Muchas gracias por estar presente, Priscila. Mr. Ray Ayala, parliamentarian. Mr. Ray Ayala, thank you, siempre nos mantiene al orden. Muchas gracias por estar presente. Obviamente Ana Cavazos es una señora que tiene muchos títulos. Vice Chair, la nominamos Vice Chair de Tejano Democrats. Thank you very much for being here. Last but not least, encargado de nuestra juventud, José Pepe Rezola, que está encargado de estar al pendiente de la juventud y a favor de la democracia. Tenemos con nosotros a invitados de honor. Por supuesto, nos congratulamos por tener autoridades de Nuevo Laredo aquí presentes. El próximo ayuntamiento de Nuevo Laredo es alguien que está comprometido con la ciudad de Laredo en temas binacionales, y por supuesto le damos la bienvenida. Ahorita en un ratito más va a estar hablando a Jesús Jasso, Chuy Jasso, presente, primer síndico, el próximo primer síndico del republicano ayuntamiento de Nuevo Laredo. Muchas gracias por estar aquí presente. El señor Ernesto Gaitán Jr., Texas Trucker Association Chairman. Texas Trucking Association Chairman, Ernesto Gaitán, entre muchos presentes. Por supuesto, mi gran amigo, también aquí con nosotros, don Rubén López. Don Rubén López presente con nosotros en toda ceremonia. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Without further ado, please help me welcome Mario Palos Jr. to welcome everybody here. Con un fuerte aplauso vamos a recibir a Mario Palos Jr. Fuerte aplauso, muchas gracias.
La verdad, vengo aquí nomás a darles la bienvenida. Están en su casa, siéntense cómodos. Estamos aquí apoyando una muy buena causa aquí a mi amigo Eduardo Chapa, que la verdad nos ha ayudado mucho a fomentar la democracia en este país y creo que ha hecho una labor muy buena, que nos ha educado de una forma muy fuerte en qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de Guayo, la verdad que ya le extendimos la mano, apoyarnos en todo lo que necesitamos, a él y a toda su comitiva, estamos aquí, la familia Palos Garza, para apoyarnos en todo lo que necesitamos. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Mario Palos Jr. siempre comprometido con la comunidad, obviamente sus papás y toda su familia, el grupo Palos Garza, siempre comprometidos con la comunidad. Nos acompaña con nosotros también Somos Magazine, y si los ven, ahí sonríenles, vamos a estar en el magazine de Somos, por supuesto. Muchas gracias a Hugo González por estar presente, muy amable por acompañarnos esta noche. Ladies and gentlemen, it is my pleasure and distinct honor to present to you our first guest speaker, all the way from Washington. He is our very own State Representative Richard Raymond. He will be saying a few words of what the Tejano Democrats are doing here, and of course what he's doing in his agenda to keep this community safe and sound. Thank you very much, State Representative Richard Raymond. Un fuerte aplauso para State Representative Richard Raymond, que nos acompaña vía Zoom. A ver, ahí se escucha bien. Go ahead. Go ahead, go ahead. Yes. Can you hear me okay? Yes, stay right. Go ahead. All right, thank you very much. Thank you for your patience and letting me participate and be part of the gathering tonight. I wish I could be there in person, but we had hearings all day, and much of it was on the border and what's going on with immigration. And so I think it was a great window into what we're going to have to be facing next year politically. I know the Tejano Democrats, you're gathered to start organizing and talking about 2022, and it's never too early to do that. I want to thank all of you for thinking about this in September of 2021. It's going to be a tremendously important election, as I think they all are. But this year, we see that in the United States Senate, we're tied 50-50. Whoever wins gets a one-vote game will have a majority in the Senate. If we can hold on to it, obviously we still continue to have a majority to the Vice President. And in the U.S. House of Representatives, I think we have an 8-vote margin. And so Republicans will be doing these next 2 or 3 months is trying to get all those seats back through redistricting. We know that here in Texas, for example, we're going to get 2 new seats, 2 additional seats, and we all anticipate that the Republicans will try to make those 2 seats there and also make it difficult for some Democrats to get reelected. They're doing the same thing in Florida, Georgia, other states where they control the process. Pennsylvania is another state, I believe. So what we do here as a state will affect the entire country. Kind of like what Georgia did in January, their elections affected the entire country. So I thank you for starting to grassroots, trying to get more people involved and understand the importance of the political process and who we elect. I want to talk a minute, as I started saying, about the immigration issue. I said that in the hearing today and next week, I will be chairing the committee that I chair, the Defense and Veterans Affairs Committee, together with the Homeland Security Public Safety Committee. We'll do a joint hearing again on the border, and it will be specifically talking about what the National Guard and State Guard are doing, and DPS is doing, and how they should work together, or what we agree with or don't agree with reference to their role regarding immigration. But today, just sitting there with my colleagues, Democrats and Republicans, and listening to the Republicans come after the Democrats, including the Biden administration, so hard. You can't imagine. It's been so tough. And placing blame on Joe Biden,
border for allowing these hundreds of thousands, even millions of immigrants to come into this country illegally, and the impact that that's going to have and is having on communities across our borders, across the state of Texas, and ultimately the country. That's clearly going to be one of their big attack lines, and I can tell you, having talked to Congressman CUELLAR and his staff, getting more information on the process, it is a very complicated process in terms of immigration. The existing laws are what they are. What's being done right now, there's a lot being followed, but I'm sure that a lot of Texans and people from all over the country, because of the constant barrage of media and social media, the news and social media, we're seeing this thing going up in a very significant way. And every day the Republicans are steadily attacking the Democrats for not doing enough. You all see it already in the polling that is coming out on President Biden. His approval rating continues to go down. Well, I think a lot of it has to do with immigration, and of course what's going on with the pandemic and other things. But having said that, I think we've seen in the state of Texas how lousy a job the Republican colleagues have done. They control the governor's office, they control the lieutenant governor, the state house, the state senate, and president's majority. And so many of the things that they've done, mishandling COVID, for example, over 60,000 people have died in the state of Texas as a result of mishandling COVID. Over 700 people froze to death in the state of Texas because the Republicans would not put into place an electrical grid that could take care and meet the needs of Texans when we were faced with those period of time that we ever encountered, I think. And so many other issues. What's going on in the schools, the Attorney General and the governor are suing schools for doing the job that they think is best to take care of our children so that we don't have all these deaths in our young population as we've seen our adult population. So there are going to be plenty of things that we can point out that we can do better. And the Republicans have done. I know that we don't have a formal announced candidate for governor. It is my anticipation, I think all of you by now, that Beto O'Rourke will run governor. And so I've expressed to him my full support. Many months ago, talking to him about it. I think we'll end up putting together a good ticket. Just for the record, I met with Leanne Castro last week, and I asked to have a long lunch with him, and we did. I tried to convince him to run for Attorney General. I think it would be a perfect race for him to make, and a great contrast, and I believe that Attorney General Paxton will be the Republican nominee again. And so I think having someone like Leanne Castro, who is so accomplished, running for Attorney General would be a tremendous boost, not only for the state of Texas, but I believe we win, but I think for the entire ticket. So we have to do everything we can from this day forward to build us toward victory next year. We can win. We know we can win. There's no doubt in my mind that this is a Democratic state. People went to vote. If more people went to vote, we have a higher turnout in Webb County and all across Texas. I really have no doubt that we will win nearly every statewide seat. But the trick is, the challenge is, and my hats off to all of you who are there today, is working to try to engage people and tell them that it makes a difference how you have these offices. I told one of my friends many years ago who ran for statewide office and didn't win. And he said he didn't think he'd run again because he was tired of begging people to run for to come out and vote. The vote was low, particularly low. And I told him, I said, you like history? You like American history? He said, yes. I said, well, so do I. Minored in American history in college. And I said, when you look back at the history of this country, you look back at George Washington and the founding fathers of this country, I said, it's not as though they had this tremendous groundswell of support with people that wanted to go fight in the Continental Army. That's not the way it was. George Washington and others had to beg people to be part of the Continental Army that would eventually be the Army of the United States, that would eventually be the British, and would eventually create the greatest country in the history of mankind. But it didn't happen because all these people were just dying to go follow General Washington's battle. It didn't work that way. He had to convince them, he and others had to convince them that it was going to be good for their kids, and for their grandkids, and for future generations. That's how he did it. And even then it wasn't easy. That's what we have to do. Every election is about the future. Every election
chance to build that future. And we have to tell people, this is your chance. If you love your kids, if you love your grandkids, if you love your community, this is your chance to affect it. Involve yourself in the elections. Involve yourself in who put up the governor's office. Can you imagine? Those of you who are sitting there right now and thinking about next year, November of next year, can you imagine the difference it will make to the future of our kids in our school, the future of our community, of our economy? If on election night, Beto O'Rourke is elected governor, the difference it will make for hardworking people across this state, instead of Greg Abbott getting elected again, you all know that answer. And so our charge and our challenge is to convey that message, is to get people to start thinking about what it would mean to have someone who grew up on the border, who can communicate with us in 2 languages, who's clearly a very genuine guy, who really cares about the future, cares about our kids. The difference it would make for us to turn out in record numbers, the numbers necessary for election, the difference that it would make. So I just, I could talk for a lot longer than what I'm talking right now, and I will in the months to come. I am excited about campaigning. I thank God that, I've had a lot of challenges, as many of you have, as we all have. One of the things that I appreciate that God has given me is that I like campaigning. I enjoy it. And I like campaigning for other people more than I like campaigning for myself. Although I like campaigning for myself and I think to it. And run for re-election. And if any of you are old enough to vote, I hope you'll go vote for me next year. But in the meantime, thank you for what you're doing and keep it up. Let's work together. We want to fight with other Democrats, we can fight with each other like we do our own families. But at the end of the day, let's not decide how important November of 2022 will be. And all that we have to do to make sure that we get to the victory, the victory for future generations. Fuerte el aplauso para State Representative Richard Raymond. Thank you so much, State Rep, for being with us tonight. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias. Thank you again, State Rep Richard Raymond. Fuerte el aplauso otra vez para él desde Washington, acompañándonos vía Zoom a los Tejanos Demócratas, comprometidos con los demócratas. Muchas gracias. Thank you very much, State Rep Richard Raymond. Thank you very much. Of course, we also have in our agenda our very own Congressman Henry Cuellar. Congressman, right now, as we speak, and even when we're at sleep, he is working for us. So right now he is working and he is busy, but he will be with us shortly via Zoom as well, all the way from Washington, D.C., and we're standing by for him. As we know, he also will like to express, his feelings and his emotions about the Tejano movement, of the Tejano Democrats, but also his agenda, what he has done, what he continues to do, and how is the future with Congressman Henry Cuellar. He will be with us shortly. Moving on with our agenda, of course, I want to say that here with us today, please help me welcome the Laredo Morning Times. We have some gentlemen and the lady here from the Laredo Morning Times. Fuerte el aplauso para Laredo Morning Times también aquí con nosotros presentes. Thank you very much for covering our event. Por supuesto, JR Noticias aquí en nuestra ubicación también. Fuerte el aplauso para Bonito. Fuerte el aplauso para él. Queremos también reconocer a Valdivian Events que compraron una mesa con nosotros. Linda González, thank you very much for being here with us. Valdivian Events, licenciado, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. También antes de presentar a nuestro también distinguido representante aquí de la industria de la iniciativa privada, debemos mencionar que tenemos unos exquisitos alimentos cortesía de nuestro amigo Quetzal Mancilla del Rancho Su Majestad el Taco desde Nuevo Laredo, que trajo todos los damas y caballeros. Vamos a estar comiendo del Rancho Su Majestad el Taco. Muchas gracias, Quetzal Mancilla. Cualquier evento, cualquier situación, ya vienen las posadas, pidan el número, es muy bueno. Ándale, hay porra, ya llegó la porra. También aquí con nosotros Bob's Liquor. Bob's Liquor también están donando, también las margaritas están echándose. Muchas gracias a Bob's Liquor por estar aquí con nosotros presentes, muy amable. So, we have Congressman Cuellar on the line right now via Zoom all the way from Washington, D.C. Perfect timing, like
all his career has been. So let's wait and see. Mr. Telles, you let me know. Obviamente sabemos el compromiso que tiene el congresista. Thank you very much, Congressman, for being here. Go ahead. There you go. All right. Hey, thank you again, everybody. Sorry, I just walked in. We had literally 8.5 hours of straight votes. So we've been voting on the National Defense Authorization. So I just got in. We started at 1 o'clock. We're just really just finished right now. But I want to thank all of y'all for what you're doing. We got a lot of work to do. Come this November, there's a lot of things at stake, and certainly I want to be part of the team. I want to make sure that we win come this November, because it does make a difference as to who is the Democratic nominee going against the Republican, and we got to make sure we win. I think, we got some challenges, because I think some of y'all might have seen the Texas Monthly that came out and talked about, why, maybe some Latinos are voting Republican, but we got to make sure that we tell folks, there is a big difference between a Democrat and a Republican. We deliver, they do a lot of issues that have divided our communities, and I think you heard from Richard Raymond, and certainly I think you've heard from, other folks what's been happening, how they restricted voting for us. I always thought when I was Secretary of State that what we ought to do is we'll have more opportunities for people to vote. But again, we're doing the reverse up there in Austin, and certainly we see some of that effort if we get the Republicans back in D.C., where they will be doing the same thing to try to restrict the voting. One of the things that we have to keep in mind is that there are a lot of things at stake, and we've got to make sure we tell people what the election is at stake. Does it make a difference? Of course it makes a difference to get people elected. One of the things, for example, let me just tell you what's happening up here in Washington. We are looking at continuing the budget, because as you know, our fiscal year goes from October 1st to September 30th. The Republicans don't want to work with us. They want us to do everything on the debt ceiling. As you know, the debt ceiling, if we don't support the debt ceiling increase, what's going to happen is basically our economy will be greatly impacted. Every economist has told us that. And when the Republicans were in charge and Trump was there, of course they did that. But now that we have President Biden, what they want to do is they're saying, no, we don't want to do that because we're giving the Democrats a nice check. And it doesn't work that. The debt ceiling has to do with what's spent. What was spent under President Trump many years ago, and they just don't want to work. So what they're doing is just obstructing. Next week we have a couple of votes, at least some of the votes, like for example the highway bill. The highway bill will bring $1.2 trillion, which is something that we're hoping that we can vote on it on Monday, this coming Monday. For the state of Texas, that basically means about $30 billion for highways, for airports, for water, for broadband, for the state of Texas. $30 billion with just that particular bill. But I can tell you that most Republicans are going to vote no on it. And probably every single Republican in Texas will vote no. But they'll be the first ones when the Texas Department of Transportation gets our money, the federal dollars, they'll be the first ones asking for money. So they'll say, I voted no, but I'm here to deliver some of this money. So we're going to need the help of Richard Raymond, Tracy King, Judy Santini, so when those federal dollars get there, that the Texas Department of Transportation sends the fair share to our areas itself there. The other thing that we're going to be working on is trying to get an agreement for what we call the reconciliation. And the reconciliation is just basically it's a procedure where we can pass it with just 50 votes in the Senate. That would, if you look at the reconciliation, that basically
net that we have here. Are we going to put money for education? Yes, we are. Are we going to put money for higher ed, public ed? Yes, we are. Are we going to put money for health care? Yes. Are there some differences among the Democrats? Yes. For example, can we add money for Medicare and add dental and vision? Yes, yes, we can do that. Can we also do a Medicaid expansion where, as you know, the state of Texas, along with another 12 other states, where we passed the Affordable Health Care, they want to expand Medicaid. And there are 771,000 people in the state of Texas that don't have any care coverage at all. So we want to do Medicare Plus, that is the vision and the dental, but we also want to do the Medicaid expansion so we can cover the people that don't have any coverage at all. We want to make sure that the affordable health care is stronger and make sure that we provide assistance for premium, assistance for the people that cannot afford it. We want to make the tax credit, the child tax credit, permanent. I think some of y'all have heard me that, you know, in my congressional district, for example, from 90% to about almost 97% of the children in my congressional district were helped. And we lifted thousands and thousands of children out of poverty. And what we want to do is we want to make this permanent because, you know, this type of child tax credit is going directly to the people, getting money directly to the people so we can lift the children out of poverty. So we're working on redoing the safety net. There are some differences, but I feel like Democrats, we do have differences, but we are going to get together. If there's anybody that can put things together, it's Speaker Nancy Pelosi. I have faith that she'll be able to put everybody, work with the Senate, and get this done. So we've got a lot of very, very important votes coming up. And then what we got to do is we got to tell people what the Democrats have done. And I know I've shared this with some of y'all. We'll be happy to share it. Let me just tell you, for example, in Webb County, under the American Rescue Plan, Webb County, for example, got $54 million. They're going to use that for colonials. They're going to do that to set up fire stations. They're going to do this to do a lot of things in Webb County. The city of Laredo gets almost $96 million that will be used to provide assistance for the people of Laredo. It's a Niso gets $690,000. Rio Bravo gets over $1 million. The Laredo Independent School District gets over $123 million. So we can provide pay increases for our teachers, for our instructional staff, and making sure that our children are safe. United Independent School District gets over $127 million, again, for teacher pay raises, our bonuses, and again, to make sure that our children are safe. Laredo College, among so many other dollars, gets about $26 million, where half of that goes to the students, directly to the students. But at the same time, it helps with pay increases at Laredo College, and it provides for tuition, it provides for school, it pays off last year's debt for the students. So, but the most important thing, half of that money goes to the students. Same thing with NEU, they get over almost $30 million, and they use that money to buy books for the students. They use that to pay off a year's debt. And of course, half of that money goes directly to the students. So this is what we need to talk about. We need to talk about monies that are coming to our school districts or university colleges. And this is what we need. I need your help to make sure that we talk about what Democrats do, what Democrats deliver, why the Republicans are saying no. We're delivering for the public. And again, you're going to hear a lot more as we do this. So whether it's transportation, or whether it's healthcare or education, or anything that we can do to provide assistance to keep our children, our elderly safe,
to our elderly, because again, many of times they're on a fixed income, and we've got to make sure that we provide assistance to our seniors also there. So those are some of the things that I can go with San Antonio's going to get, what Zapata's going to get, what LaSalle's going to get, what Starr County's going to get, what Hidalgo. Again, I got breakdowns of every county. But the important thing is, we as Democrats, we deliver. And if the Republicans get back into office, we know what they've done. We know what they're doing in Austin. We certainly know what they've done when they were in D.C. All that they talked about was repeal the Affordable Health Care Act. Repeal the Affordable Health Care Act. And they were stopped. And then on border security, all they talked was build a wall. And we stopped them also. So again, it does make a difference who those, who's elected to office. And I can tell you, there is a focus in South Texas. Because Trump did better with Latinos. We got to make sure that we understand what motivated some of the Latinos or the Hispanics to vote for Trump. So we got to be careful about not saying defund the police. We got to make sure we find a balance between the oil and gas jobs or the monies that oil and gas provides and that they provide. For example, the United Independent School District, the United Independent School District gets $63 million from oil and gas royalties. And again, I want to make sure that we have clean energy, but at the same time, we got to have a transition as we go from oil and gas to wind and of course solar. As you know, here in Laredo, we now have probably one of the largest solar plants or farms, should I say, in the state of Texas. And of course, we got wind farms. So again, we've got to make sure that we provide energy, but do it in a clean way. So those are some of the things I'd be happy to provide. All this information that Democrats have done, why it matters to elect Democrats. We need your help, because there is a focus in South Texas. There is a focus in South Texas by the Republicans at the state level and at the federal level, and that's why we got to make sure that we work hard to elect all Democrats come this November of 2022. So with that, I'll stop, and if there's any questions that you might have, be happy to answer any questions. And again, it's been a long day up here, 8.5 hours straight of voting, but be happy to answer any questions that y'all might have or comments. As a matter of fact, Congressman Cuellar, we are here listening to you and we support you 100%. Thank you very much for being here with us tonight. Fuerte el aplauso para el congresista Henry Cuellar, siempre comprometido con nuestra comunidad. Thank you so much. Thank you so much. Thank you again. And of course, we assume from Washington, D.C., you heard the man. I mean, he has been working for our community, as far as I remember. So, we need to make sure we keep him. And we need to make sure these type of politicians, I was just, talking to Ernesto Aitan right now, and he told me, something that, really goes beyond what we already know about Congressman Cuellar. He votes for the community. He knows how to vote for Webb County, for the best interest of our community, so we need to keep him there. Thank you very much. Fuerte el aplauso para el congresista Henry Cuellar. Por supuesto, tenemos con nosotros mucha gente aquí presente, no nada más de la industria pública o del ámbito político, pero también de la iniciativa privada, y eso es lo que los Tejanos Democrats, dentro de muchas otras funciones, hacemos. Somos un puente entre la iniciativa privada y, por supuesto, la industria pública. Y eso es lo que estamos haciendo. Emilio lo está haciendo en San Antonio, por supuesto, con Manuel Medina a nivel estatal. Los Tejanos Democrats ven a favor de los hispanos, a favor del mexicoamericano, y por eso estamos aquí celebrando esta noche con todos ustedes. Para mí es un honor presentar a Ernesto Gaitán Jr., que está aquí con nosotros para dirigirnos unas palabras de qué es lo que ha hecho, qué es lo que hace y hacia dónde nos dirigimos dentro de muchos temas dentro de la iniciativa privada. Por supuesto, STI tiene una mesa aquí con nosotros, es nuestro patrocinador oficial,
Y él ahora acaba de ser nombrado, y les pido un fuerte aplauso para el resto de Gaitán, Texas Trucking Association Chairman de todo el estado, LMTA, Proud, Ernesto Gaitán Jr. Chairman. Primero que nada, muchas gracias, Guayo. Ha hecho un fenomenal trabajo conmigo, estos grupos, y congratulations por su nombramiento hace poco. Y bueno, yo les pido un aplauso para que no vayan por el trabajo de esto. Yo les quiero comentar un poquito de lo que ha sido la historia de este país. Somos una empresa internacional, americana, mexicana. Nuestros principios, mi papá Ernesto Gaitán Sr., porque pero no, yo soy Ernesto Gaitán, él es más por aclarar. Nosotros empezamos en México, en Nuevo Laredo. Ahí está nuestro terminal matriz original, y él estuvo en otra empresa, trabajó en dos empresas, una en Monterrey y dos SPI. Entonces, toda la vida ha sido SPI, ese ha sido su gran logro, ¿verdad? Hacer la empresa que ha creado. Entonces, él desde los 80 se movió a Laredo para ayudar a Cuauhtémoc a hacer una terminal en Nuevo Laredo, y tuvo la oportunidad de empezar su empresa con la ayuda de los mismos amigos de Cuauhtémoc, que todavía siguen siendo unos amigos muy importantes para nosotros. Le dieron la oportunidad de él mismo empezar su empresa. Antes de NAFTA, antes de que existiera el comercio que ahorita tenemos, él tuvo una visión a largo plazo de lo que iba a ser la red. Tuvo esa visión que, pues bueno, no mucha gente en ese tiempo lo veía como lo que es, como la oportunidad que iba a tener la red. Entonces empezamos con un camión. Mi papá vendió su carro de nuestra familia, el carro que usábamos, y compró un camión, y empezamos con un camión. Y fuimos creciendo a lo largo del tiempo. El transporte está en la sangre de nosotros. Aquí está uno de los socios, Pepe Gaitán, que también es socio de la empresa. Y es una sociedad familiar. Es un grupo de padres de familia chica, uno de 11 hermanos. Entonces, son bastantitos tíos primos de lo que sea. Y pues bueno, gracias a Dios por el trabajo que hemos hecho, por el esfuerzo y la visión que ha tenido mi padre. Ese día ha crecido como un líder, yo creo que aquí de la comunidad, a nivel México, a nivel Laredo, a nivel Texas, a nivel estatal ahora, y ya con raíces a nivel nacional. Yo les comento un poquito de mí. Yo somos de México. Nací en Monterrey, pero nos movimos a Estados Unidos, y pues fue la escuela que me gradué de Alexander, tuve un poco de tiempo en Texas aquí en Laredo, y en corto tiempo salí a estudiar a Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin, en Green Bay. Trabajé para una empresa de transporte. Mi sueño era aprender el transporte fuera de la empresa, fuera de la sombra de mi papá. Porque nunca quise que dijera, pues es el hijo del dueño, ¿verdad? Tiene una cuestión, porque sí. Entonces, tuve la fortuna de tener una universidad en UW, pero aparte tuve la oportunidad de tener una escuela en una empresa muy grande de transporte, la primera más grande privada en Estados Unidos, que se llama Schneider National, es una empresa que también está aquí localmente. Así que, pues bueno, para mí también siempre va a tener un lugar en mi corazón, ¿verdad? Porque aprendí bastante de ello. En el 2007 regresé a SPI, mi papá me pidió ayuda, y pues estamos creciendo, necesito que me ayudes. Y pues bueno, de ahí tomé diferentes posiciones en la empresa, empecé a ser el cliente, despacho, después tomé el liderazgo de los departamentos,
estaba involucrado en seguros, en ventas, en seguridad, aceite, y finalmente pues llegué a ser el director general de la empresa. En todo este tiempo, mi jefe siempre me empujó a ver más allá, tener una visión más amplia. Entonces, eso me ayudó bastante él me mandaba a diferentes conferencias, a diferentes asociaciones, y fui creciendo mi conocimiento de la industria. Tengo un amor a la industria muy fuerte, porque pues bueno, viene desde mi abuelo, que fue mecánico de diésel, mi papá que es mecánico de diésel, aparte de ser ingeniero de mecánica. Entonces, es muy bonito ver cómo ha crecido la empresa y cómo hemos desarrollado la empresa. Pero aparte de la empresa, lo que me ha traído es el amor a la industria, el amor a Laredo, a crecer lo que es los intereses, no nada más de nosotros, pero para el bien del Laredo. Y el Laredo no nada más es Laredo, digo, la industria de transporte. Estoy hablando de todo lo que es Laredo, todo lo que es la industria del comercio, todo lo que es ciencias aduanales, los warehouses, todo lo que está involucrado aquí en Laredo, que es lo más fuerte. Aquí tenemos alrededor de 14 a 16,000 cruces diarios y no teníamos una asociación que representaba el gremio del transporte. Pasaba algo y le preguntaba a los clientes aduanales, me aprendían los clientes aduanales sobre el transporte. Y nosotros no teníamos una voz unificada que podía dar una respuesta a las preguntas que a veces no pertenecían a la gente aduanal. Nosotros somos los que tenemos los camiones, nosotros somos los que usamos el puente, nosotros somos los que usamos las carreteras con camiones pesados. Entonces, hace como 5 años se creó la asociación de RAYMOND Carriers, que gracias a Dios, con la ayuda del congresista Henry Cuellar y su sugerencia, la hemos crecido y ha llegado a un nivel muy fuerte. Ahorita tenemos más de 250 miembros y representamos más de 30,000 camiones. Entonces es un logro muy fuerte para Laredo tener una asociación tan fuerte aquí interna. Yo creo que puede ser la asociación más fuerte de Laredo. ¿Por qué? Simplemente por el volumen de camiones. Tenemos más camiones que en ninguna otra parte de Estados Unidos, de México y todo lo que se llama Western Hemisphere. Entonces, es algo muy bonito ser parte. Soy el expresidente de esa asociación. Aparte de eso, desde el 2011 soy parte de la Texas Trucking Association, una asociación de transporte a nivel estatal. Es una asociación, la segunda más grande de todo Estados Unidos. Es la asociación donde muchos siguen lo que hace Texas Trucking Association. Tengo el privilegio de ser el primer mexicoamericano, el primer hispano nombrado como chairman of the board. Entonces es un logro. No es un logro nada más para mí, es un logro para Laredo. Nunca habíamos tenido una persona en Laredo, en el gremio de la industria del transporte, que es tan fuerte en Laredo, ser un líder en esa asociación. Les puedo decir, me da risa un poquito que me sorprendió un poquito porque el board ejecutivo de 16 que hay, 15 se llaman John. Entonces, uno Ernesto y todos John. Es fácil recordar su nombre, pero sí, la oportunidad que ellos me dieron, la confianza y la importancia que le dieron a Laredo, es algo muy especial. Quiere decir que nos están notando. Quiere decir que ven que Laredo va a crecer, que Laredo tiene potencial, y aquí hay mucha industria y que deben de cuidar a Laredo. Entonces, para mí, tengo que agradecer mucho. Tuvimos una... ¿En inglés? Me van a hacer bullying acá, mis compadres. Tuvimos una gran victoria. No victoria de la cerveza, victoria. Tuvimos una gran victoria porque pasó una legislación que estuvimos apoyando desde hace 6 años. Desde que yo estuve involucrado, uno de los problemas más grandes era el abuso hacia el transporte con los abogados. Un caso por
por un rayón nos puede costar $400,000. O sea, un rayón, no le pasó nada a la persona, pero el abogado dice, no vayas a tu seguro, con este doctor, los precios inflados. Entonces para nosotros está creando un problema todavía muy fuerte. Entonces el abuso que hay en lo que es el abuso de los abogados ha sido un problema muy fuerte. Gracias a Dios, esta legislación pasada, con la ayuda de Tracy King, con la ayuda de la senadora Sabrini y algún empuje de todas las industrias aquí que nos ayudan los panales, nos ayudó el señor Ochoa, el señor Garza, gente muy importante en la comunidad porque saben que Laredo vive del transporte. Si no hubiera transporte aquí, fuera una ciudad completamente diferente. Entonces el transporte aquí es muy importante. Entonces yo le quiero agradecer mucho a ellos, quiero agradecer mucho al congresista CUELLAR, porque siempre ha sido una persona que nos ha apoyado bastante, una persona que nos ayudó a sugerir y crear la asociación para entrenar. Y ha votado en contra de su partido, a favor de la industria del transporte, porque sabe, él es muy inteligente y no he visto a alguien trabajar más como he visto al señor Canepea. Honestamente, si tienen la oportunidad de visitar Washington, vayan a visitarlo. Los va a atender, aunque esté súper ocupado, y les va a dar el tiempo. Pero el tiempo que les dé, él está con mucha gente. Yo lo he pescado en las escaleras, caminando, rumbo a otra parte, pero es tan inteligente que ya sabe de lo que le voy a hablar. Me pregunta, le contesto, y él yo la tiene en mente. Entonces, nos ha podido apoyar en cosas muy importantes donde a lo mejor el partido no está de acuerdo, pero él vota con sus constituents, con su gente, él vota con él. Eso es lo que necesitamos aquí. Necesitamos candidatos que voten por la necesidad que tenemos en Laredo, no por el partido. Hablamos mucho de los inmigrantes, hablamos mucho de seguridad, hablamos mucho de esas cosas, y lo entiendo perfecto, pero aquí necesitamos la industria, el negocio. Yo estoy aquí por eso. Yo creo que lo que estamos buscando, lo que está viendo, los candidatos que estamos viendo, son para elegir gente que tenga la conciencia de no nada más votar por el partido, de votar por lo correcto. Desafortunadamente tuvimos un representante que no votó por algo súper simple de pensar que toda tu industria. Desafortunadamente. Pero gracias a Dios pasamos ese veo, gracias a Dios se pudo hacer. Y simplemente tienes todo nuestro apoyo. Esperamos buscar la gente correcta que nos pueda ayudar a lograr lo que necesitamos. Necesitamos infraestructura. Ahorita ya en estos momentos el tráfico de las minas es muy fuerte. Necesitamos salidas a 35. Estoy de acuerdo con el puente 4.5, perfecto. Pues creo que es una idea muy importante crecer, tener más puentes, tener alivio a ese tráfico. Pero también quiero comentar que para LMC, para TCA, también es muy importante la infraestructura que necesitamos ya, lo que es la salida del 35 hacia la carretera, del Mine Road hacia el 35. Son cosas que ya se necesitan. Necesitamos abrir Manachá, necesitamos abrir Vallecillo. Todas esas cosas me preocupan que le demos prioridad a un puente cuando todavía se necesita mucho en la infraestructura actual. Entonces, sigo diciendo, apoyo totalmente el puente, simplemente me gustaría ver que todo se hiciera o al mismo tiempo o antes de que empezara el puente, porque ya se necesita eso. Entonces, les agradezco mucho otra vez a Radio, a todos ustedes, muchas gracias por la invitación y pues bueno, estamos a la orden para lo que necesiten. De parte de Texas Trucking Association voy a hacer lo posible para hacerlos, para poner el nombre de Laredo como un punto esencial. Antes pensaban que el 35 empezaba en San Antonio. Discúlpenme, pero
Entonces, y aquí viene todo el tráfico que va para San Antonio, aquí viene todo el tráfico que va para aquí. Aquí está la arteria, la vena más importante que distribuye todo el tráfico. Entonces, hay que abogar por eso, hay que pelear por eso. Y yo creo que tenemos una muy buena oportunidad aquí, escogiendo las personas correctas, asegurando de que nuestra gente vote y de que busquemos los candidatos correctos que nos vayan a ayudar en lo social, pero también en lo que es el comercio. Business friendly candidates. Y bueno, por último, nada más, a diferencia de muchos políticos, una de las cosas que admiro mucho de Henry Cuellar es que conoce gente del otro lado. He crosses party lines. Él tiene muchos amigos republicanos y cambiando a Henry Cuellar sería un desastre para el Laredo. Para empezar, los comités en el que están. Para empezar, la gente que conoce. A lo mejor creo que hay mucha ignorancia en el internet, las personas, pero no veo a alguien más calificado que tenga la experiencia y que pueda hacer lo que él hace por la red. Entonces, para mí, es un no-brainer. El voto para mí es Henry Cuellar hasta que el día ya no. Y luego vamos a tener que usar muy bien quién lo va a poder rescatar. Porque para mí es un candidato que trabaja día y noche para la red, para ustedes. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Ernesto Gaitán, Texas Trucking Association Chairman. Muy buen discurso. Por supuesto, Tejano Democrats, you know, that's what we do. We encourage people also from the private sector to have a say-so because, you know, we know what we need to do. Mr. Peña, and of course, Manuel Medina as our leader in the state, but we also know here regional what else we need to do, and that's what the Tejano Democrats are being doing, you know, having that conversation with the private sector and the public sector, and that's what we have. Le agradecemos mucho las palabras. Por último, por supuesto, queremos recibir, antes de pasar a los alimentos, y por supuesto al convivio de la noche, que estamos muy a gusto, hasta el clima nos favoreció esta noche. Queremos recibir con un fuerte aplauso porque sabemos del tema binacional, porque sabemos y confiamos también en las autoridades de México. Tejano Democrats le da la cordial bienvenida al próximo primer síndico del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Jesús. Fuerte aplauso para él. Y así nos sentimos entre amigos, y aquí, por supuesto, estando entre amigos, queremos decir que estas personas que siempre han estado por nosotros, tanto el representante Richard Raymond, por supuesto el congresista Henry Cuellar, Ernesto Gaitán, Mario Palos y los Palos Garza, a quienes les damos también todo el agradecimiento por siempre estar comprometidos con la comunidad. Y por supuesto supimos que Carmelilla ganó y que va a hacer muy buen papel, decía Carmelilla Cantú Rosas,
también viene de familia de políticos, grandes políticos, líderes sociales de la región, y sabemos que contamos con el apoyo no nada más en suelo tejano, sino también en México. Y los Tejano Democrats en eso creemos. Queremos impulsar al hispano, queremos que la voz del pueblo se escuche, queremos que precisamente los mexicoamericanos que estamos aquí presentes, what better way to, also learn from the private sector and the public sector, both English and Spanish. Esa versatilidad que tenemos es característica de la región y por eso nos encomendamos a esta responsabilidad junto con mi equipo, a quien yo les pido un fuerte aplauso a todo mi equipo porque son ellas y ellos los que están haciendo la labor siempre, día con día. Muchas gracias. Antes de pasar los alimentos quisiera decirles que vamos a tener aquí para registrar a gente para votar. Silvia Palombo y Yuri Gutiérrez siempre están atentas a las inquietudes de la población. Si no se han registrado para votar, por supuesto tenemos para registrar para votar ahorita. Y ahí les pueden contestar cualquier pregunta, sugerencia, alternativa que tengan. También vamos a estar registrando a miembros para la organización, para que esta organización sea fuerte, como lo que somos y lo que queremos seguir haciendo, es con ustedes. Queremos invitarlos, queremos que sean parte de nuestra organización, miembros activos de nuestra organización. Y ahí también pueden registrarse para ser miembros de los Tejano Democrats. Los invitamos, yo como presidente regional, as your chair, es para mí un honor estar aquí, pero es gracias al apoyo de ustedes. Ustedes nunca titubearon para acceder, para estar aquí con nosotros, para presentar el apoyo y les agradecemos mucho. Tenemos a muchos amigos aquí presentes. López Adri, por supuesto Diego García, el Rancho Majestad El Taco, Valdivia, STI, Farmers en Cuellar, Mario Palos, todos viviendo también aquí la comisionada siempre atenta. Tenemos gente de San Antonio. Este poder de convocatoria es único y es gracias a ustedes. Si nos ponemos de acuerdo, el músculo de la frontera, la razón de ser mexicoamericanos e hispanos, que lo llevamos no nada más el 16 de septiembre o el 5 de mayo, lo llevamos en la sangre toda la vida. Somos orgullosamente de esta tierra, pero cargamos nuestras raíces hispanas siempre en la sangre y somos orgullosamente mexicoamericanos. Tejano Democrats, le da bienvenida. Sean por favor tan amables de pasar los alimentos. Thank you very much.